السلام عليكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم ان شاء الله رايحين نكملوا واش كنا ديجا بدينا لا ديرنيير فوا. بدينا توم دو بوتانيك لي زومبريوفيت. شفنا كلكو جينيراليتي على لي زومبريوفيت وشفنا لو بروميير جروب دي زومبريوفيت اللي هو لي بريوفيت. جوست ان بتي رابيل على واش درنا لا ديرنيير فوا. بون، الحاجه الاولى اللي لازم نعرفوها قبل ما نبداو هي لي فيجيتو فيهم دو جروب، فيهم فيجيتو بروكاريوت وفيهم فيجيتو اوكاريوت. حنا رانا في هاد لاكاز لي فيجيتو اوكاريوت. في لي فيديو بريسيدونت كنا شفنا لي تالوفيت، لي زالغ، لي شامبينيون اللي ليكان، ولا ديرنيير فوا لا فيديو اللي فاتت كنا بدينا في لي كورموفيت. فوالا لي كورموفيت اللي هما لي زومبريوفيت، فيهم لي زونجيوسبيرم، جيمنوسبيرم، بريوفيت اي بتيريدوفيت. واش شفنا لا ديرنيير فوا؟ شفنا لي كاركتير جينيرو تاع لي زومبريوفيت. عندنا فيهم 12 كاركتير، 12 كاركتير في لي زومبريوفيت ou bien لي كورموفيت. وبدينا في لو بروميير جروب تاع لي زومبريوفيت اللي هو لي بريوفيت. فوالا شفنا لي كاركتير جينيرو تاع لي بريوفيت et شفنا la reproduction sexuée et asexuée chez les bryophytes. Après واش درنا؟ شفنا les caractères biologiques des bryophytes. voilà واش شفنا la dernière fois. اليوم ان شاء الله رايحين نزيدو نشوفو لي ديتاي تاع لا كلاسيفيكاسيون تاع لي بريوفيت. فوالا لي زومبريوفيت فيهم اونجيوسبيرم، بريوفيت، جيمنوسبيرم، بتيريدوفيت. حنا رانا في لي بريوفيت. لي بريوفيت فيهم 3 كلاس: مارشانتيوفيت، اونتوسيروتوفيت اي بريوفيتا. فوالا اليوم رايحين نديرو لي مارشانتيوفيت اي لي زونتوسيروتوفيت ان شاء الله. فوالا لي مارشانتيوفيت ou bien نقدروا نقولوا عليهم لي زيباتيك. لي كاركتير جينيرو تاع لي مارشانتيوفيتا premièrement sont des végétaux de petite taille, ni racines ni système vasculaire. Deuxièmement, l'appareil végétatif تاع les marchantiophyta est variable. تقدر تكون une lame veut dire un tall plus ou moins différencié. تقدر تكون un axe feuillé avec des feuilles très petites sans bourgeons axillaires, ne sont pas de vraies feuilles. تقدر تكون symétrie dorsée ventrale. Troisièmement, l'appareil reproducteur des marchantiophyta, voilà, peuvent être en position antérieure ou bien dorsale sur l'appareil végétatif. يعني les organes sexuels les marchantiophyta sont portés soit à l'extrémité antérieure de la plante, veut dire في الطرف الأمامي تاع la plante, ou bien dorsalement في الطرف الخلفي. Voilà. Quatrièmement, le gamétophyte est constitué de rhézoïdes unicellulaires et épiderme supérieur portant des pores. Le rôle des pores permettent l'échange gazeux. Cinquièmement, le sporophyte est constitué d'une capsule simple, soit sans columelle, et l'ouverture de la capsule se fait par 4 valves, soit avec des cellules particulières, les élatères. Voilà. Sixièmement, les marchantiophytes présentent du oléocore. Les oléochores sont des inclusions protéolipides. Le rôle تاعهم réserve aux déchets métaboliques. Septièmement, synthèse de l'acide linularique. Voilà les caractères généraux تاع les marchantiophyta. Maintenant, نشوفوا la classification تاع les marchantiophyta.
les marchantiophyta فيهم deux classes marchantiopsida et Jongermaniopsida. احنا رايحين نشوفوا les marchantiopsida فيهم trois caractères. Premièrement, l'appareil végétatif تاع les marchantiopsida est un thalle فيه une absence de système conducteur et présentant une différenciation histologique particulière. Deuxièmement, l'anatomie veut dire la structure anatomique les marchantiopsida, comment elle est. En coupe transversale du thalle, les tissus s'organisent en 5 couches distinctes. Épiderme supérieur, couche dorsale chlorophyllienne, parenchyme incolore, couche inférieure avec cellules à épaississement réticulé, épiderme inférieur avec rhizoïdes et écailles. Voilà. Troisièmement, les appareils reproducteurs les marchantiopsida, les gamétonges, se forment sur des appendices dressés portés sur la face supérieure du thalle. On a deux types d'appareils reproducteurs. On a les entéridiophores et les archégoniophores. Les entéridiophores, ou pédoncule plus disque à 8 lobes avec entéridés sur la face supérieure logés dans des cryptes. Et les archégoniophores, pédoncule plus disque à 9 lobes avec archégone sur la face inférieure protégée par des fines membranes involucrales. Voilà. La première classe les marchantiophyta اللي هي marchantiopsida. La deuxième classe ماهيش داخلة في البروغرام. C'est pour ça نشوفوا غير هذه la classe les marchantiopsida. Maintenant نشوفوا la reproduction chez les marchantiopsida. Voilà, avant ما تصرى la fécondation, non, avant le développement complet de l'archégoniophore, تصرى une fécondation. هذيك la fécondation تمدلنا des zygotes. Le zygote هذاك va se développer وش يمدلنا une capsule sans columelle dans laquelle production des spores et les élatères. داخل هذيك la capsule تصرى une production des spores et des élatères. وشنو هما les spores et les élatères sont des cellules allongées à membrane présentant des épaississements spiralés. Le rôle ديالهم ouverture de la capsule à la dissémination des spores à leur maturité. داخل la capsule يتكونوا لنا les spores et les élatères. هاد les spores et les élatères وشنو le rôle تاعهم يفتحوا la capsule. Après ما تفتح la capsule تصرى عندنا une libération des spores à la dissémination des spores à leur maturité. تصرى une libération des spores. هذوك les spores qui sont libérés de la capsule تصرى لهم une germination. وش تمدلنا هاد la germination protonéma. داخل هذاك le protonéma il se développe le thalle. Voilà la reproduction chez les bryophytes. Voilà. Maintenant نروح نشوفوا le deuxième groupe des bryophytes. شفنا les marchantiophytes وشفنا la classe marchantiopsida. Maintenant رايحين نشوفوا les ontocérotophytes. Voilà. عنده juste 8 caractères essentiels. C'est un petit groupe de petite taille constitué d'organismes thalloïdes. Deuxièmement, le gamétophyte est un thalle comportant stomate sur la face supérieure et rhizoïdes pluricellulaires sur la face inférieure. Troisièmement, les sporophytes présentent aussi des stomates. Quatrièmement, chaque cellule
comporte un gros chloroplaste à pérénoïde central et grain d'amidon. احنا شفنا في attends. Voilà, شفنا بليك لي مارشانتيوفيت واش عندهم دي سيلول سبيسياليزي اللي هما لي زوليوكور. فوالا باغ كونطخ هذا لو جروب هو لو سول جروب اللي فيه هذ لي سيلول سبيسياليزي اوليوكور. فوالا باغ كونطخ في لي زونتو سيروتوفيت ما عندهمش هذ لي سيلول اوليوكور، مي واش عندهم un gros chloroplaste à pérénoïde central et grain d'amidon. Voilà. Les marchantiophytes يتميزوا بهذه الخاصية، عندهم des cellules اوليوكور وهما le seul groupe اللي عندهم هذه les cellules. Le rôle تاعهم réserve ou déchets métaboliques. Par contre, les ontocérotophytes عندهم un gros chloroplaste à pérénoïde central et grain d'amidon. Voilà. Cinquièmement, l'antirédie se développe à partir d'une cellule sous-épidermique. L'antirédie على بالنا بلي هو un appareil de reproduction. L'archégone dérive d'une cellule superficielle et reste inclus dans les cellules du gamétophyte. L'archégone, voilà, هو تاني un organe de reproduction. Septièmement, la capsule est mince et très allongée avec columelle. L'ouverture de la capsule se fait par deux valves. Après l'ouverture de la capsule, où une libération des spores grâce à pseudoélater. Huitièmement, la germination des spores où تمدلنا protonema اللي هو un filament très court. هذا البروتونيما واش يمدلنا un tal caractéristique. Voilà. Les deux groupes تاع les bryophytes اللي هما marchantiophytes et ontocérotophytes. Voilà, j'espère تكونوا فهمتوا ونكون قدرت نبسط لي انفورماسيون. كاين plusieurs termes اللي ما نقدرش نشرحو باسكو علاش باسكو هو الفو يتحفظ كيما راه والمعنى تاعو يتفهم من السياق تاع الكور. سي بور سا لو كان نشرحو اون غاب او بيان نسيي نبسطو بوتيتر يزيد يتعقد اكثر. سي بور سا كاين دي تيرم راني نقراهم كيما راهم. فوالا شفنا لي مارشانتيوفيت اي لي زونتوسيروتوفيت. La prochaine fois, Inch'Allah, رايحين نشوفوا le troisième groupe des bryophytes اللي هو bryophyta. Voilà, هكذا نكونوا كملنا لا فيديو تاعنا. Bon courage et salam.